بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اہل بیت قرآن کے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سیریز کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین سیریز میں مقصد حیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات یعنی کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، جو ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن سے انشاءاللہ بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لیعبدون کے معنی لیعرفون۔ لیعرفون کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچاننا، پہچان یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ اللہ کی پہچان کرنا۔ تو اب ہم یہاں پہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی پہچان کیسے حاصل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، اللہ تعالیٰ کو چاہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے۔ تو ہمیں کیوں پیدا کرے اللہ تعالیٰ؟ ہمارا جو مقصد حیات ہے اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کرے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ حدیث شریف سے آگے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ تو مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم فطرت اسلام کو سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے مقصد نا ہر کسی کا الگ الگ بنا ہوا ہے۔ تو ہمارا مقصد، ہم اسکول جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، صرف اسکول جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم نہ صرف کالج جانے کے لیے پیدا ہوئے، نہ ہی ہم کھانا وغیرہ بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی ہم صرف رسم شادی وغیرہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، نہ ہی ہم صرف گھر وغیرہ بنانے کے پیدا ہوئے، کیونکہ سب نے اپنا مقصد بنا لیا۔ جیسے کہ بچے ہیں تو وہ صرف اسکول ہی ان کو جانا ہے، اسکول کی پڑھائی پہ ہی فوکس ہے۔ وہ بچوں کا ماں باپ نے ایک مقصد بنا دیا کہ تمہارا یہ مقصد ہے، تمہیں اس پہ ہی کام کرنا ہے، دین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر جو بچے کالج جا رہے ہیں ان کو وہ کالج کے پیچھے، پڑھائی کے پیچھے ہی ان کا لگا ہوا ہے، 90% لانا ہے، 95% لانا ہے، 99% لانا ہے۔ یہ بچوں کی دھن بنا دیا آج کل انہوں نے خود نہیں بنا لیے بچوں نے۔ اور جو اس کو کھانا پکانا نہیں آتا ہے وہ اپنے کھانا پکانے کی اس میں لگیا ہوا ہے، کسی کو یہ سیکھنا ہے، کسی کو وہ سیکھنا ہے۔ تو اپنے مقصد بنا لیے، اپنے مقصد بنا کے کسی کو شادی کرنا ہے تو وہ شادی کے پیچھے مقصد میں لگا ہوا ہے کہ شادی کرنی ہے۔ گھر بنانا ہے تو پھر وہ گھر کے پیچھے گھروں کی مقصد میں ہی لگا ہوا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا گھر ویسا ہے، وہاں پہ وہ ملے گا، یہاں پہ۔ تو اس کو مقصد بنا لے کہ جینا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد حیات کے لیے جینا ہے ہمیں۔ تو ہم اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے الحمدللہ، اور اسی مقصد کو ہم سمجھتے ہیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد حیات، ہمارا ایک مقصد ہے، ہمیں مقصد دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام کا مطلب کیا ہے؟ معبود کی تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ اب معبود کی تلاش کیسے ہوگی؟ اب معبود کی تلاش کرنے کے کیا جنگلوں میں چلے جائیں گے؟ کیا پہاڑوں میں چلے جانا ہے؟ نہیں، معبود کی تلاش علم دین سے ہوگی، معبود کی تلاش ذکر سے ہوگی، معبود کی تلاش فکر سے ہوگی۔ جب ذکر کریں گے تو فکر ہوگی، فکر ہوگی تو تلاش ہوگی، جب تلاش ہو جائے گی تو پھر پہچان ہو جائے گی، پہچان کے پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر سے آگے قرآن کو بڑھاتی ہوں۔ ایک روح البیان میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک اللہ والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے ہیں، بہت مشہور اللہ والے رہتے ہیں، روح البیان میں تفسیر روح البیان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ ہے، ایک اللہ والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے تمام کائنات کو پیدا کیا، آسمان بنایا، زمین بنائے، جھاڑ بنائے، پہاڑ بنائے، سب کچھ بنانے کی، جنت بنائی، فرشتے بنائے، سب کچھ بنا دیا ہمارے لیے، سب ریڈی کر کے پھر ہمیں پیدا کیا۔ تو اے میرے بندے، میں نے تمام کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا، ذرہ ذرہ تیرے لیے پیدا کیا، تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو وہ اللہ والے ارشاد فرماتے، اے باری تعالیٰ، میں تیری عبادت کرتا ہوں،
तो माशाल्लाह हेलो। उनका बहुत खूबसूरत अंदाज था उनका भाई, बहुत खूबसूरत चीज थी कि उन्होंने क्या कहा, ऐ मेरे बंदे मैं तेरी ऐ बारी ताला मैं तेरी इबादत करता हूँ। इबादत करता हूँ मतलब जैसे कि सूरह जारियात में हमने देखा कि आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपनी इबादत के लिए जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो उन्होंने वही आयत को रखा, करता हूँ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ये तो तू अपने लिए करता है, मेरे लिए क्या करेगा। ये तो तू अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इबादत जो है, हम जो इबादत करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि अच्छे बने, जन्नत में जाना है, दोजख से बचना है, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं ना इबादत। इबादत अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं कि जो तू इबादत करता है वो इबादत जन्नत में जाने के लिए या दोजख से बचने के लिए करता है, मेरे लिए क्या करता है। तो फिर वो अल्लाह वाले इरशाद फरमाते हैं ए मेरे ए बारी ताला आप ही मेरी रहनुमाई फरमाइए। यहाँ पे अल्लाह वालों ने क्या कहा, अल्लाह ताला आप ही मेरी रहनुमाई फरमाइए, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं आपके लिए, मैं आपके लिए क्या अमल कर सकता हूं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो तू इबादत करता है जैसे नमाज, रोजा, जक़ात और हज, ये जो इबादतें हैं, ये जो इबादतें तू करता है, इससे जो मोहब्बत है, इससे जो चाहत है तुझे, वो मुझे प्यारा है, उससे मुझे मोहब्बत है, वो मेरे लिए है। अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमा रहे हैं, नमाज दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, अल्लाह के लिए पढ़ना है। रोजा अपनी काउंटिंग बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, 30 रह लिए इस बार, 35 रह लिए इस बार, ये काउंटिंग बढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए नहीं रहना है। छोटे छोटे बच्चे रोजे रह गए, ये जो दिखावा हो गया ना, ये दिखावे के लिए रोजा रहना है, इखलास के लिए रोजा रहना है, तकवे के लिए रोजा रहना है, अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रहना है। तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाते हैं, इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। और जो नमाजी हम पढ़ रहे हैं, बस फजर पढ़ लिया, जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब पढ़ लिया, शाम पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ रहे हैं, 10 4 सजदे मार दिए उठ गए, नहीं, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जो नमाज है, वो नमाज अल्लाह ताला को पसंद है। और जो जक़ात हम दे रहे हैं दिखावे के लिए, हमने इतनी जक़ात निकाली है इस बार, हमने इतनी जक़ात निकाली है, जो दिखावा हो रहा है ये दिखावे के लिए जक़ात नहीं देना है, अल्लाह ताला के लिए ज़कात देना है। जो अल्लाह ताला इस जो हम अल्लाह ताला के खातिर जो चीज करते हैं ना, वो अल्लाह ताला को पसंद आती है। अब हम हज पे गए, हाँ हम हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी है, हाजी को कुछ नहीं बोलना, ये जो आता ना अंदर, ये नहीं आना चाहिए। ये हज जो है ना, हज पे जब जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के जाते हैं, माल छोड़ के जाते हैं, बीवी बच्चे छोड़ के जाते हैं, कोई बड़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाता है, या तो फिर कोई बूढ़े होने के बाद में सब कुछ छोड़ के बेटियों को, नवासियों को, दामादों को, बेटे को, भाव को, छोटा बेटा भी है तो उसको भी छोड़ के जाते हैं, छोटी बेटी है तो उसको भी छोड़ के जाते हैं, जो सब छोड़ के जाते हैं ना, जब ये सब छोड़ दिए तो वहां सिर्फ किसके लिए जा रहे हैं, अल्लाह के लिए जा रहे हैं। तो वो अल्लाह के लिए जो जाना है ना, उससे मोहब्बत है अल्लाह ताला को। तो इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरे प्यारों से मोहब्बत और मेरे दुश्मनों से अदावत। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरे प्यारे हैं, अल्लाह ताला के प्यारे कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, अहले बैत अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, कुरान शरीफ अल्लाह ताला को बहुत प्यारी, इससे जो मोहब्बत है ना, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे दुश्मनों से अदावत मेरे लिए है, मतलब अल्लाह ताला के जो दुश्मन है, जो दीन के दुश्मन है, उनसे अदावत करना वो मेरे लिए है, बल्कि बता रहे अल्लाह ताला। तो जैसे कि इबादत हो गया और अंबिया अलैहिस्सलाम हो गया, सालिहीन है, ये इनसे मोहब्बत क्या है, अल्लाह ताला को पसंद है, ये इनसे मोहब्बत करना क्या है, अल्लाह ताला को पसंद है। तो इनसे मोहब्बत करने की कोशिश करें। और नमाज है, अब नमाज हम पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ लिया, अब जोहर तक चलिए मसला नहीं है, अब तो जोहर बाद में पढ़ेंगे, अभी तो अज़ा हुई है, 1 घंटे के बाद पढ़ सकते हैं, 2 घंटे के बाद पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, अभी तो आधा घंटा बाकी है। जो हमारे दिलों में आता ना ये बातें, ये बातों को हटा के अल्लाह ताला ने हमें पुकारा है, अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, जो ये मोहब्बत रहती ना, ये जो जुनून से जो जाते ना, जैसे कि अज़ा हो गई 10-15 मिनट में हमने वजू कर लिया और नमाज के लिए ठहर गए कि अल्लाह ताला अब हम तेरी बारगाह में आ गए मौला, अल्लाह अकबर, हम सब पूरी दुनिया को छोड़ दिया, तेरी बारगाह में आ गए। ये जो मोहब्बत से, जो खुलूस के साथ और जो मोहब्बत के साथ जो नमाज पढ़ने के जो हम ठहरते हैं ना, पूरी दुनिया को छोड़ के, खाना पकाना है, बर्तन धोना है, बच्चे स्कूल से आते, वो बच्चे को ट्यूशन भेजना है, ये करना है, हमारे लेडीज में ये बहुत होता है। तो ये जब सब चीजें दिमागों में रख लेते हुए जो नमाज पढ़ते हैं ना, ये काबिल कबूल नहीं रहती। ये सब चीजों को हटा के अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए खुशू से, खुजूस से, मोहब्बत से जो नमाज के लिए हम जाते हैं ना, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इंशाल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें अपनी पहचान के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, अल्लाह ताला की पहचान के लिए पैदा किया। हमारा मकसद यही है। ये सब जो ऊपर वाली चीज है एडिशनल है, ये करना है, मगर इसको मकसद नहीं बनाना है। सबने अपने अपना मकसद बना लिया। हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी मकसद को अल्लाह ताला को पहचानने के लिए यहाँ पे भेजा हमें अल्लाह ताला ने।
ہم यहाँ पे क्या करें, आके अपना अपना अलग अलग मकसद बना लिया। अभी किसी का बेटा बड़ा हो गया तो रहता है इंजीनियरिंग कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, इंजीनियरिंग कराना, वो बच्चे के भी दिमाग में डाल देते हैं कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब शादी, किसी की बच्ची बड़ी हो गई तो उसके दिमाग में ये रहता है कि शादी करना है, शादी करना है, उसको वो मकसद में डाल देते, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम पकाना सीखो, तुम बर्तन धोना सीखो, तुम झाड़ू मारना सीखो, सफाई करना सीखो, ये मकसद बता देते बच्ची को, तुम्हारा ये मकसद है। अब किसी को बाहर जाना है तो पासपोर्ट के लिए देखो, वीजा के लिए देखो, ये बच्चों का मकसद बनाते। अब किसी को घर बनाना है तो वहां पे बनाना, वैसा बेडरूम बनाओ, ये हॉल बनाओ, मतलब इसी को मकसद बना लेके दिन रात इसी को सोचने में लग जाते। अल्लाह की बात की कोई फिक्र ही नहीं रहती। हाँ, नमाज पढ़ ली, 4 सजदे मान लिए, उड़ गए, हो गया, अल्लाह ताला आसानी दे देता, कबूल कर लेता, अपने ऊपर ही यकीन रहता, अपनी इबादत पे अपने कुछ यकीन रहता, ये हाल है हमारा। तो हम जो मकसद के लिए पैदा हुए वो मकसद को भूल गए। भूल के क्या करें, जो जो दुनिया की मकसद है ना, पढ़ना लिखना, घर बनाना, प्रॉपर्टी कलेक्ट करना, ये हमारे मकसद बना लिए हम। सुने ना, अब लेडीज है तो उनको गोल्ड जमा करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमने फिरने जाना, सेल्फियां लेना, पोस्ट करना, ये मकसद हो गया आजकल के बच्चियों का और लेडीज का, ये मकसद हो गया। तो ये मकसदों को हमें, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने सिर्फ ये जीने के लिए कहा है। अल्लाह ताला ने ये मकसदों को, आपको जो पसंद है वो करिए, करने से मना नहीं है, मकसद उसको मकसद नहीं बनाना है कि उसको मकसद बना लेके अगर जींगे तो जो जिंदगी का मेन मकसद है वो मकसद भूल जाते अपन। वो मकसद भूल गए तो फिर जाने के बाद में जब अपन पर्सनल, जो अपने अपने पर्सनल मकसद बना लिया ना, तो उसने अपने पर्सनल दीन बना लिया है, उसने अपने मतलब का दीन बना लिया है, क्योंकि उसने अपना पर्सनल मकसद बना लिया है। एक अल्लाह का मकसद है, एक बंदे का मकसद है। बंदे का मकसद दुनिया तक ही है, खबर में जब जाएगा तो बंदे का मकसद खत्म हो जाएगा। जो अल्लाह का मकसद है, जो अल्लाह की पहचान है, उस मकसद पे अगर बंदा चले ना तो खबर में भी आएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हशर में भी उसको साथ आएगा, जो अल्लाह का मकसद है। अब हमारा इंतकाल हो गया, चले मैं ही बताती हूँ, अब मेरा इंतकाल हो गया, किसी का भी इंतकाल हो गया, खबर में जाते ही पहला सवाल बंदे से ये हो गया, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे खबर में जाते ही पहला सवाल यही होगा कि तेरा दीन क्या है, तेरा दीन। अब जो बंदा यहाँ पे अल्लाह को पहचान के गया, अल्लाह के मकसद पे काम करके गया, अल्लाह की पहचान हासिल करके गया, वो बंदा क्या कहेगा, मौला मेरा दीन क्या मौला, मेरा कोई दीन नहीं था मौला, मेरी कोई मर्जी नहीं थी मौला, जो तेरी मर्जी थी वही मेरी मर्जी थी मौला, जो तेरा मकसद था वही मेरा मकसद था। तो जब अल्लाह के मकसद पे काम होगा तो हम अल्लाह के मकसद पे काम करेंगे, तो हम अल्लाह को पहचानेंगे। तो अब अल्लाह को पहचानने के लिए हम इंशाल्लाह आगे सूरह अल इमरान से आगे बात को बढ़ाती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 190 191। बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा, बेशक आसमानों और जमीन, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात दिन के एक दूसरे के बाद आने जाने में अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। ये वो लोग हैं जो खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन के बनावट में गौर करते हैं और बेख्तियार बोल उठते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने इस कारखाने आलम को बेफायदा नहीं पैदा किया, तेरी जात पाक है, तू हमको दोजख के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यहाँ पे कि अल्लाह ताला यहाँ पे सूरह अल इमरान में आयत नंबर 190 191 में इरशाद फरमाता है कि जो जमीन अल्लाह ताला ने बनाई है, इतनी बड़ी जमीन है जिसका कोई एंड नहीं है, तो ये अक्लमंदों के लिए निशानी बनाई अल्लाह ताला ने। इसको देखो, इसको देख के सीखो कि मेरी पहचान हासिल करो इससे कि मैंने इतनी बड़ी जमीन बनाई है जिसका कोई एंड नहीं है। हम सबको पता है इसका कोई एंड नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों के लिए अक्लमंद, मतलब हम जैसे लोगों को लिए समझाने के लिए बनाए। जैसे कि आसमान है, कोई पिलर नहीं है आसमान में, जहां तक देखोगे वहां तक आसमान दिखाई देगा। कभी किसी बिना प्लेयर वाला घर देखा है किसी ने नहीं देखा है। बिना प्लेयर के घर बनता ही नहीं है। तो आसमान को अल्लाह ताला ने खड़ा रखा, अगर ये गिर जाए तो हमारे पर कयामत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इसको ठहराया हुआ है। तो अल्लाह ताला की पहचान के लिए अल्लाह ताला ने ये सब चीजें बनाई है कि बंदा जाने पहचाने कि मैं उसको कैसे पाल रहा हूं। तो ये जब बंदा पहचानेगा तो इससे अल इमरान से हमें क्या समझ में आता है कि अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, जमीन आसमान, रात दिन के बदलने में रात दिन के एक दूसरे के बदलने में, अब सुबह हो गई, दोपहर चल रहा है, यहाँ पे असर होने वाली है, वहां पे मगरिब होने वाली है इंडिया में। तो ये जो बदल रहा है, अब रात हो जाएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात होगी, फिर दिन आएगा। तो ये जो बदल रहा है, हम समझ रहे डे बाय डे चल रहा है,
ایک دن ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، اب ایک سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، یہ زندگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ زندگی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم آپ کو اپنی پہچان کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھ کے سمجھو کہ تمہاری بھی زندگی ایسے ہی جا رہی ہے جیسے یہ ہفتے، دن، سال جا رہے ہیں، تمہاری زندگی بھی جا رہی ہے، مقصد حیات کو سمجھو، مقصد حیات کو حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور سورہ ال عمران میں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ال عمران میں کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، جو عقل مند رکھتے ہیں، جو دین کو حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کو فرض کر دیا ہے، تو دین کو حاصل کرنا، علم دین کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، علم دین کو حاصل کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی تو اللہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب اللہ کا مقصد پورا ہو گیا، جیسے قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلا سوال ہوگا ہمارا، ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی دین نہیں تھا مولا، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، جو تیرا مقصد تھا وہی ہمارا مقصد تھا۔ انشاءاللہ دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہچان کر سکے، اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں دی ہیں مجھ سے محبت کر کے اس سے پہچان حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی سنا گیا ہے تو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بولنے سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے والے کو سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔